এই মানেটা কি? তুমি 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 আমাকে ভালোবাসো না? না তোমাকে বাসি, ড্যাডকে? বাবাকে তো বাসিই বাসি, মাকে? মাকেও বাসি, কাকাইকে? বাসি কাকিমাকে? বাসি সখীকে? বাসি। না গো, ওকে আমি একদমই ভালোবাসি না, একদমই না। শোনো না, এই যে তুমি খুব সংসারী হয়েছো না, আমার খুব ভালো লেগেছে জানো। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ, এই যে তুমি আমাদের সবার জন্য বিরিয়ানি বানিয়েছো, তোমার বাপের বাড়িতে পাঠাচ্ছ, এটাই তো আমি চাই। আই লাভ ইউ। জং, আই লাভ ইউ। ছাড়ো তো। এই তুমি মুখ ভেঙালে? না। এই গীত, তুমি কি জানো যে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে আমাকে মুখ ভেঙে আই লাভ ইউ বলেনি? তুমি প্লিজ একবার মুখ ভেঙাও না। এই কি আবার? আমি তো একবার 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 ভেঙাও, একবার ভেঙাও। ভেঙাও না। জানো গীত, সখী যখন চ্যাম্পিয়ন হয়, প্লিজ প্লিজ, তোমার সখী না চ্যাম্পিয়ন হবে না, কেন? কারণ ওকে চ্যাম্পিয়ন হতে দেবে না। কে আটকাবে? ভুলে যাচ্ছ তুমি বেদ, এখনো পৃথিবীতে একজন মানুষ বেঁচে আছে, তার নিঃশ্বাস এখনো পড়ছে। কে? কে মানে? আর্চা। प्ले द सॉन्ग राउंड को आगे बढ़ाते हुए बुला लेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट को एंड शी इज ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। गिव इट अप फॉर अनीता। वाओ, अमेजिंग परफॉर्मेंस। अनीता के परफॉर्मेंस के बाद सृजन कुछ तो बोल, जादू कर गई अनीता की ढोल। व्हाट अ परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली। और अभी अनीता के परफॉर्मेंस के बाद मतलब करेंगे उसके परफॉर्मेंस को तोल मोल, राइट? पूछेंगे जजेस से। सुल्तान जी, हाउ मच विल यू रेट? वाह, आह, 9 तो बनता है। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। Come on। मैडम जी, आपकी क्या राय है? 8। ओके, 8। ओके, सो 8 इट इज एंड फाइनली अमित जी। मैं तो उनका साथ में हूं, इसलिए साथ दे रहा हूं। तो सृजन चलो, मतलब हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। Yes, absolutely, Indrila. Let's move the show forward and मंच पर बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। गिव इट अप फॉर सुकन्या।
শ্রী পল্লবী, আরে কোথায় গেলি? এই তো আরে কি একটা ফোন এসছে, দেখো আমি তো ধরতে পারছি না, আমি জানি না সিস্টেমটা কি। আরে জেঠু ফোন না, এটা ভিডিও কল আসছে, তুমি ধরো। আরে ওসব আমি পারি না রে বাবু, ভিডিও কল টল পারি না। তোরা দেখ কি করতে হবে, দেখ বল আমার। না তোমাকে না সত্যি আর পারা যাবে না, নিজেকে একটু আপগ্রেড করো তো। সেই মানদাতা আমলে পড়ে রয়েছে, এরপরে না তোমাকে কিউরিয়াস হবে অথবা মিউজিয়ামে রেখে আসতে হবে। তুই বাজে কথা কিন্তু একদম বলবি না, একদম বাজে কথা বলবি না বলে দিলাম। এবার কিন্তু বিন্দু বাসিনী দেবীর কাছে তোমার নামে রিপোর্ট করবো। বল, যাকে খুশি বলো, যাকে খুশি বলো। আরে বাবা ভিডিও কলটা রিসিভ করো। উফ, বড় মামি আর বড় মামি এখন ওই ঠাকুর ঘরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে ঠাকুরের সঙ্গে। ও, তাই নাকি? হ্যাঁ, ধূপ দিয়ে 8 ঘন্টা প্র্যাকটিস চলছিল, হ্যাঁ। এখন ওই প্রদীপ জ্বালিয়ে চলছে। প্র্যাকটিস? দিদি না ওপর থেকে সব শুনছে, বুঝেছো? ওপর থেকে নেবে এসে না কানটা ধরে মুলে দেবে একেবারে। হ্যাঁ, শুনুক না, কান্দরে একটু বলেই দিবি। হ্যাঁ, রেডি থাকো কিন্তু। আচ্ছা দাদা, কার ভিডিও কল এসছে? আরে সেটা আমি কি করে বুঝবো? বলছি দেখ না, দেখ। দাঁড়াও দেখছি, আমি দেখছি। হ্যাঁ সঙ্গীত। হ্যাঁ বাবা, যমুনা একটু পরেই স্টেজে উঠবে। তাই নাকি? স্টেজে উঠবে? বাহ, কি খবর, খুব ভালো। আমাকেও একটু দেখাও। এই যমুনা, আমি স্টেজে উঠবো। বাবা, আমাকে আশীর্বাদ করুন। আরে আশীর্বাদ করছে বাবা, আশীর্বাদ করছে, আমরা সবাই আশীর্বাদ করছি, আমরা ফুলটুস আশীর্বাদ। আর সব জায়গায় তোর নামে প্রার্থনা চলছে, তোকে জিততেই হবে। বাবা তুমি আবার শুরু করলে, তুমি একটু থামো না, তখন থেকে বোর করে চলেছো তো। চুপ কর না। এই, দাদা যমুনা হেসেছে মানে বুঝতে পেরেছে, তুই বুঝতে পেরেছিস। শোন যমুনা, তোকে জিততেই হবে, আমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করি। দাদা আশীর্বাদ করে দাও, আশীর্বাদ করে দাও। আশীর্বাদ করছি যমুনা, তোকে আমি প্রাণ ভরা আশীর্বাদ করছি। আমি আশীর্বাদ করছি। আমিও তোকে আশীর্বাদ করলাম। আমিও। তুই আবার কি আশীর্বাদ করবি? শোন, তোরা ভালো থাক। আরে এই যমুনা, তুই জিতবি। হ্যাঁ, আমি তোকে বলছি, তোকে জিততেই হবে, তুই রিয়েল চ্যাম্প, তুই চ্যাম্পিয়ন হবি। শোন যমুনা, আমি জানি যে তুই শুনতে পাচ্ছিস না, তবু আমি তোকে বলছি একটা কথা মনে রাখবি যে তুই এই রায় পরিবারের বউ, তোকে জিততে হবে, তুই হারতে পারিস না। আমি জানি তুই হারতে পারিস না, প্রাণ ভরা আশীর্বাদ রইলে তুই জিতবি, তোকে জিততেই হবে। কি তোমরা ওখানে বসে বসে বিরিয়ানি খাচ্ছ? আরে হ্যাঁ, আরে ঈদ বিরিয়ানি এনেছে, ও নিজে রান্না করেছে, বিরিয়ানি খাবো আমরা সবাই মিলে। আরে ঈদ বিরিয়ানিটা খাওয়া যাবে তো? আগে খেয়ে দেখো, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা না সব খেয়ে ধন্যি করছে। কার সাথে কথা বলছো তুমি কাকাই? আমি যমুনা, আমি এখন স্টেজে উঠবো। আমাকে উইশ করবে না? আমাকে উইশ করো। আমি খাবারটা রেখে আসছি। হ্যাঁ দাও। কি হলো গীত? উইশটা করো, উইশ কর। দিদিভাই, উইশ করে যা প্লিজ, উইশ কর। ওকে, অল দ্য বেস্ট। দাও এটা। আরে অল দ্য বেস্ট কি? আরে তুই জিতবি, তোকে জিততেই হবে। আচ্ছা কাকাই, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমরা একটু পরে তোমাকে ফোন করছি, ঠিক আছে? এখন আমাদের যেতে হবে। টাটা, বাই। দাদা আমি বলছি, দেখো মেয়েটা জিতবেই। জিততে তোকে হবে। কোন বাড়ির বউ দেখ, কেদার রায়ের বৌমা, হারতেও শেখেনি। আমি জানি ও জিতে ফিরবে, আর জিতে মাথা উঁচু করে ওর শ্বশুর বাড়িতে ফিরবে, এ আমার বিশ্বাস।
एंड जेंटलमैन, एब्सोल्युटली। आप सब देख रहे हैं ताल बिट्स ऑफ द नेशन। और इंद्रिला, मुझे लग रहा है कि आज ना कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि स्टेज के बीचों बीच हमें दिख रहा है कि एक नगाड़ा रखी हुई है। डू यू थिंक समथिंग धमाकेदार इज गोइंग टू हैपन? एब्सोल्युटली राइट बडी, क्योंकि हमारे बीच ऐसी कोई आ रही है जो धमाका करने में एकदम माहिर है। Right you are. So let's welcome, give it up for Jamuna Dhaki all the way from Bengal. एक्सक्यूज मी जमुना, प्लीज आप अपना इंस्ट्रूमेंट बजाइए। বাবা কোথায়? ও ছাড়ো, আমার যেতে দাও। এই ছাড়ো, ছাড়ো আমারে, ছাড়ো বলতে। এই যমুনা, যমুনা, কে তোমরা? এই ছাড়ো, পথ ছাড়ো, আমার যেতে দাও। যমুনা, যেতে দাও আমার, ছাড়ো। आपको क्या हो गया? गेटिंग नर्वस? क्या हुआ? बजाइए। जजेस एक्चुअली उनको सुनाई नहीं देता। बट शी हैज टू प्ले, नहीं तो उसे क्विट करना पड़ेगा। So, ladies and gentlemen, the historic moment. Jamuna Dhaki on stage, and she's going to perform. एक मिनट सर, TRP. देवियों और सज्जनों, आप सभी जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उनके साथ मैं एक राज की बात शेयर करना चाहती हूं। हमारे ये जो पार्टिसिपेंट है जमुना ढाकी, उसको सुनाई नहीं देता। She's not able to hear. She must be getting a chance, right? Like... No. ये हमारे कंपटीशन का रूल है, right? She has to play. But sir, ma'am, she's not playing. It shouldn't be done
और क्या है सृजन, मुझे लगता है कि जितने सारे ऑडियंसेस हैं, आप लोग टेक्स्ट करके अपना राय बता सकते हैं हमें. गिव योर ओपिनियन. आई थिंक शी हैज टू क्विट. या प्लीज अंडरस्टैंड, शी कैन प्ले. एक सेकंड चांस तो दे सकते हैं ना. कम ऑन, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बताइए. आप टेक्स्ट करके हमें बताइए, मैसेज कर सकते हैं आपकी राय. उसको प्ले करना चाहिए या नहीं. अगर आपको लगता है कि वो उसको सेकंड चांस मिलना चाहिए, वो एक सेकंड चांस डिजर्व करती है, तो कृपया करके हमें टेक्स्ट करके बताइए. टाइप YES yes if she would be able to play in this competition, stay in this competition. And अगर आपको लग रहा है कि that is not fair, हाँ, so you are most welcome to type N or no. She can quit. Yeah, the choice is yours. वो तो TRP में खेल रहा है. हाँ, मुझे तो वही लग रहा है. Sir, audience poll. एक्सक्यूज मी, ऑडियंस पोल की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ हमारे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं. बेहतर यही होगा कि हम उनकी ओपिनियन लें. Right. Okay. Fair enough. So we can move to the contestants and take their opinion. Okay. So इशिता, आपको क्या लगता है? बताइए. Quit. Anita, what do you think? क्विट करना चाहिए. Okay, so what about Shukanya? क्विट. Shanchari, what about you? नो. Okay, so I would like to ask our Dora D'Souza Didi, what is your opinion? कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता. She has to quit. I mean, हम लोग इस मंच पे परफॉर्म करने के लिए आए हैं, कोई मजाक करने के लिए नहीं. She has to quit. Well, ladies and gentlemen, ताल, Bits of the Nation, जहां चैंपियनशिप के इस टाइटल को लड़ने के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सभी के राय ले चुके हैं और वोटिंग लेने के बाद रिजल्ट जो है वो है 9:1. So, I think it's high time to talk to the judges. Yeah. तो अमित जी, आपसे पूछ रहे थे, आपकी क्या राय? She have to quit, but Okay, सुल्तान जी, आप बताइए. नो. मुझे लगता है she should get a chance. Okay. So, जमुना की तकदीर अब अवंती जी के हाथों में है. अगर अवंती जी को लगता है that
जमुना शुड क्विट दिस स्टेज, देन जमुना को ये मंच छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हम अवंती जी की राय भी ले लेते हैं। अवंती जी, प्लीज बताइए आपकी क्या राय है? पर ये कैसे परफॉर्म करेंगी? इफ शी कैन नॉट लिसन देन हाउ कैन शी परफॉर्म? ये कोई ट्रिक्स तो नहीं है ना? कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए तो ये नहीं कर रहा है ये कोई ट्रिक्स नहीं है। शी एक्चुअली सफर्ड एन एक्सीडेंट। और उस एक्सीडेंट्स की अभी तक जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल थ्री ऑफ यू प्लीज टू गिव हर अ सेकंड चांस, प्लीज। बट हाउ? अब उनके पिताजी वो आ रहे हैं, तो व्हाट शी एक्चुअली डज इज शी एक्चुअली लुक्स एट द बीट्स गिवन टू हर बाय हर फादर। उनके पिताजी उनके बीट्स उसको दिखाएंगे, वो देखकर ही वो बजाएंगे। सो प्लीज इफ इट्स दैट्स पॉसिबल। छोड़ो कत्ता बाबू,